Ils ont été full en lead. Once again, we believe in the power of home, and home for us is the world, and it is divided into many parts. It is divided into continents, collaboration, like intercontinental collaboration. But now for my next question, it will be based on Africa. We would like to see perspectives from Africa, how we see things. What about the other part of Africa? How are economic inclusion, empowerment, helping people to have more dignity and access to sustainable development? So it is my great honor to ask Mr. Kofi Jain, with his background in Gold Cake Foundation, about how can youth work and your work contribute to dynamic ecosystems. Thank you so much. First of all, I thank Tigo Africa for inviting me here. It's a pleasure. Mr. Lamin, thank you so much. Not only I'm here, but I was trained for 6 months, online training. So, as a project management, so I would like my people over there, 63 countries, to give a big applause to Tigo Africa. Thank you. My name is Kofi Jean Akpo. I'm Togolese originated from Ghana. I'm going to tell my story why Gold Cake Foundation is up. I'm from a region was formerly a Togoland. Then after First World War, Togo is divided into two. So one. Je ne vais pas être long de petits mots. On est ravis avec les équipes de signer ce partenariat avec GAMIS. Je m'adresse aux jeunes. D'abord, ce partenariat va nous permettre de développer encore notre offre dans les écoles d'inclusion socio-économique des jeunes dans le sport, en ajoutant un module axé sur la nutrition sportive, qui est un module professionnel et qui permet à tous les jeunes justement d'avoir un certificat professionnel. Il y aura aussi d'autres formations qu'on va essayer de développer. Le deuxième axe de cette convention, c'est de nous accompagner à équiper et à transformer des terrains, des écoles abandonnées à des hubs d'innovation sociale par le sport, à travers le matériel sophistiqué de qualité de GAMIS. Et le troisième point qui est important, c'est que GAMIS aussi c'est une entreprise sportive qui peut recevoir nos jeunes pour des stages et pour des opportunités d'emploi. Et je remercie aussi les collaboratrices de GAMIS, notamment notre chère Sophia Hala. Et je tiens aussi à féliciter les équipes de Tibu, notamment le département Work First, SDIN et ISRE Salah, que je vous invite à applaudir. Voilà, parce qu'ils ont bossé très dur pour ce partenariat. Et voilà, donc on va signer et on va, Inch'Allah, lancer nos initiatives ensemble. Merci.
Félicitations encore une fois. Donc, je Equipment. Très bien. What is the forecast of your project? The aim of the project? Tout ça. Take Moroccan generation to the next level and get famous with breakdancing, and why not to participate in the next Olympiad? Great. مزيانة. Closing. That's Closing, yeah. And participate in festival and make shows, because Moroccan do a lot of festival in summer and yes, Not only in summer. yeah, in all. وقلبوا نجني problematic. يعني عم خمسة دقائق. Hi everyone, I'm glad to be here with you today. My name is Mustafa Abayat. I'm a break dancer. I have a PA in English literature, and I'm certificated as a personal trainer, physical trainer, Arab level 3. And today I'm going to introduce my project to you. I want to open a school of breakdancing as accessible, and they are going to be powerful and creative, confidence, self-confidence. وممكن تزيدوا واحد القضيه ديال وغنخليو حتى المغرب يولي تبوزيسيونا في زيفيمون انترناسيونال بين حتى هو عنده بريك دانس، شي حاجه ما كناش معروفين بها قبل. تفكرت انا هذه القضيه بس. وي with the flag of Morocco among big festivals in break dance workout. فهمتيني؟ لعبوا دائما على سبورت ستريت، دابا عندهم ستريت سبورت على المغرب. في المدارس خاصك فيها موروكو وفيها ستريت سبورت. يمكن هاد ستريت سبورت في المغرب؟ مزيانة. I want to thank you, to thank TBU and all partners to وهضر على هاد الايفنت بان you have like hold an event ولا inviting me to participate in this such amazing experience during this week. لأن ما تنساوش عاوتاني هاد القضية راكم vous êtes en train de participer le Global Entrepreneurship Week. C'est un événement mondial. Donc le fait de dire thank you زعما TBU inviting us to belong to the spirit ولا to take part of this event باش تكبروا بان سي كمان ان ايفينمون مونديال. هو il est fêté du 18 au 24 novembre chaque année. حنا طبقنا الفرح ديالنا كما كنقولوا، ولكن سي ايفينمون زوين وطلقتي مع ما تنساوش سي اون اوكازيون عندكم باش تقولوا ميرسي بور ليفينمون، طلقنا مع دي جون انتيريسون، مشينا للامباسادور. فهمتي؟ حتى الناس في الاخر راح يحلوا على الايموشن ديالهم. ثم كيعجبهم الحالات تبارك الله جاو فرحوا كلشي. خلي راسك في النوت بوزيتيف في الاخر. ديما التون يكون بوزيتيف في الاخر. نمشيو ضحكين. ونقدر نزيد في البريزونطاسيون هذه باش كوب 22 داك السبيكتاكل. سوبر اللي كان في مراكش. سوبر بيان. يكون مع واحد الكومباني ديال اسكو tu as une photo avec هاد لا بارتيسيباسيون؟ عندك شي تصويره ولا فيديو؟ فيديو كاين في اليوتيوب كاين مستعد. مزيانه. لا درنا سكرين شوت ولا دوزو حتى كاع بلاي 30 ثانيه ما خديتي. الا ساليتي تبرونشي البيسي ديالك اتليست تحطنا واحد التصوير. هذه نقطه مهمه جدا. سي تري بيان. شاركت في ويكازا ديال العرب اللي كان كيديروا. سي تري بيان. ودابا كنعيط على جميع الناس اللي من اميس بروغرام باش يجيو ياخذوا صورات الكريمه. هكا dans station Inser va nous rejoindre pour une photo de groupe. Son projet, mais ils avaient des idées qui sont très intéressantes, ils ont bien pitché, ils ont bien expliqué leurs idées. Merci. Hello everyone, I'm Wad. I don't know if I win, but yeah, my project is about surfing therapy for kids who have autism. It comes the idea from 2 years ago when I was working as a surf instructor
and there's 2 kids with autism who comes to me, and I literally have to search and try so hard to teach them, and I did, and the idea comes from there, and I want to start a business and surfing school only for therapy for kids who have autism or have like behavior issues, like mental problems, and use surfing as a way of therapy to them, and teach them a way of life more than just a sport to practice. Sincèrement, je suis très ému parce que c'est un projet en fait. Je viens d'apprendre son projet. Je viens d'échanger avec lui, apprendre son projet. Et c'est un projet en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place. Mais je suis ravi qu'il le met en place. Et mis à part les 50 000 dirhams qu'il vient de gagner, nous, autant aussi qu'association, on va ajouter 20 000 dirhams de plus pour l'encourager. Professor Lee and all the students from the University of Accra, and all the delegations also coming from Africa, 63 African Sports and Maker Program. أيضا نشكر جميع الشباب اللي جاوا من الجزائر، تونس، مصر، أردن. شكرا على الإلهام اللي عطيتوه للشباب هنايا. Je veux aussi remercier les jeunes des autres délégations, notamment les délégations subsahariennes et les délégations aussi marocaines. Je remercie aussi l'ensemble des partenaires qui sont avec nous, les profs, les experts, les membres du jury aussi, et l'ensemble des équipes de Tibu Africa. Aujourd'hui, pour moi, la Global Sports Entrepreneurship Week ou le Global Sports Entrepreneurship Week, c'est une plateforme, c'est pas un événement, c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place 5 jours pour qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse se former, s'inspirer, mais aller de l'avant. Aller de l'avant à travers des engagements, à travers des financements de projets, mais aussi à travers l'inspiration qu'on arrive à, on va dire, à avoir ici, dans ces espaces, dans les classes, lors des échanges, et qu'on arrive vraiment à développer chaque jour quand on peut venir chez nous, en Tunisie, en Jordanie, en Togo, dans notre quartier à Essaouira, dans ma ville à Oujda, etc. Donc c'est important de considérer cet espace comme une plateforme. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de, à chaque fois, quand vous avez besoin de quelque chose, de revenir à cette plateforme. Revenir contacter votre expert, revenir contacter un partenaire, revenir contacter l'organisation Tibu et l'ensemble des acteurs d'écosystème. Donc,